Menjua-jua manbandu kerina mamre amin ijapape kam kerina naringan. Pengarapan ras toto kami kam kerinana ibas keadaan sehat-sehat ras menjua-jua rekut ras isi jabu. Sope sedekahkan kerana bahan pe mamre bas paksa minggu enda mari dage si pindu lebih gegehi bas Tuhan di mata nari ras kita ertoto. Bujur melala ikatakan kami manbandu Tuhan erkitikan pengarak-ngarak du tetap serta nemani kerina kami anak-anak du secara khusus mamre. Ras isi jabuna di bata tetap si masuk-masuk sa. Bagi pekatan Tuhan kan kesik nari ia lukan kami. Maka ngerana kam lagi Tuhan selalu kuasa kesandu si badia. Pimpin kami iba si pemenana sependungina. Ibas pe mambre bas paksa minggu enda. Bujur Tuhan. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Kami ngorto teman bandu. Amin. Gundari mari dage si perdia teken si menjadi bahan ogenta. Kejadian 10:2 ayat 1-4. Bagenda karena kata di bata dilo Abram. Nina Tuhan man Abram, tadingkanlah kutandu, kadekadendu, ras rumah bapandu. Jenari lauslah ku negeri si kutuduhkan man bandu pagi. Entrem kubahan sinusurndo, jana emo pagi jadi sada bangsa simbelin. Kupasu-pasu kam, jana kubahan terberita gelardu, gelah arah kam entrem kalak dan pasu-pasu. Kupasu-pasu kalak si masu-masu kam. Tapi kusumpahi kalak sinumpahi kam. Jana erkiteken kam ku pasu-pasu krina bangsa-bangsa. Kenca umur Abram 75 tahun. Berkat me ia iharan nari bagi si usuruh Tuhan. Silut be berkat ras ia. Si bareme karena bahan ogenta enda. Mambre sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Lit sada sair lagu arah kitab endendenta nomor 203. Alu judul pasu-pasu ni Tuhan ta. Pasu-pasu ni Tuhan ta. Sinemani geluh ta. Tiap waris menbanta. La sibar ngaruna. Aku pe, pasu-pasu aku pe. Enda membuktikan bahwa pasu-pasu sirehna ibas Tuhan di batanari. Uga pape nemani krina anak-anakna si malang bantuhan. Jana tiap wari pasu-pasu Tuhan enda sehman banta. Kata wari paksa. Iberikan Tuhan di bata. Adina kita tetap ngarapkan penampak Tuhan. Kita mindo gelah Tuhan pe masu-masu ke geluhen ta. Bagi bahan ogenta enda pe. Arah Kejadian 10:2 ayat 1-4 singgo iyogekan kita. Singgo ibegikan kita bas paksa enda. Kaikin artina arah bahan ogenta enda. Alu judul prekop di batan dilo Abram. Nina Tuhan man Abram, tadingkanlah ku tandu kadekadendu ras rumah bapandu jenari lawuslah ku negeri si kutuduhkan man bandu pagi. Artina Abram megikan perintah ibas Tuhan di batan nari. Guna nadingkan ku tanah kadekadena ras rumah bapana. Laus ku negeri si tuduhkan Tuhan man di bata pagi. Jana Tuhan pe mereken padana antaram kubahan sinusurdu. Jana emo pagi jadi sada bangsa simbelin. Kupasu-pasu kam jana kubahan terberita gelardu. Gelah arah kam antaram kalak dan pasu-pasu. Kupasu-pasu kalak si masuk-masuk kam. Tapi kusumpahi kalak sinumpahi kam. Jana erkitikan kam kupasu-pasu krina bangsa-bangsa. Tupung sie Abram berumur 75 tahun. Situhuna berat kel ia kap Abram guna nadingkan kutana. Kade-kade na rumah bapana. Tapi enda perintah Tuhan di bata ngit saja Abram. Te iya bahwa Tuhan di bata pasti nemani kegeluhena seh kubas ingan tujun. Si ati Tuhan ituduhkan Tuhan guna kegeluhena. Abram jadi gelar Abraham. Ia me bapa kalak sita. Adi ia aplikasikan kubas kegeluhan ta. Kita pe. Adi te karena surah-surah Tuhan bas krina dampar kegeluhan ta. Amin na banci jadi laka bagi ukur ta. Tapi te saja kita. Kaikin rancangan Tuhan simuhulina guna kegeluhan ta ras cabunta. Kita pe. Igelari selaku anak-anak Abraham. Arkitekan kita te man dibata. Tema ibas pe mambre sekalian da ipasu-pasu. Guna jadi pasu-pasu. Tujuna si pemenda.
Gelah mambre meteh maka Abram i pasu-pasu Tuhan guna jadi pasu-pasu man kerina jelma. Si pedua kan git ras ngasup jadi pasu-pasu guna kerina jelma jana enda ikaitkan ku pas mupel mambre ke BKP baik tingkat pusat bagi KP klasis ras ronggun. Iarapkan kita situhuna memang isi PK mambre sentak bikal. Si terpilih jadi kepengurusan bas mambre tingkat pusat klasis bagi perunggun mari dage. Sidahikan kerina dahin singgo iberikan Tuhan di bata kubas kegeluhendo pribadi lepas pribadi. Artinya ulamin hanya numpang gelar saja. Mari dage ertanggung jawab guna dahikan dahin ekrinana alu tuhu-tuhu tetap pengendes kubas kekelengan Tuhan di bata. Tekelaku memang adina kam nggo igelari selaku mambre selaku imam ya mabai kerina anggota jabu pe gelah tetap malang man Tuhan. Mari dage terbeluh kam guna ngaturkan waktu tundu baik ibas dahikan dahin pelayanan bagi KP ibas dahikan bas dahindu pribadi lepas pribadi si tetap warina bagi pe ibas tengah-tengah jabu gelah ula terjadi perubahan. Gelah ula turah la siangkan pe i tengah-tengah jabu. Arkiteken kai stuna ibas melayani Tuhan enda. I tengah-tengah jabu lebih ratur. Adingku ratur mehuli tengah-tengah jabu. Uga pape ngasup kam guna dahikan dahin pelayanan enda. Baik ibas tingkat pusat, klasis bagi KP runggun. Gelalu bagi tetap metru ukur. Ras kemalangan man Tuhan di bata kam kerinana. Ibas dahikan dahin si muhuli, si mulia, singgo berikan Tuhan di bata, kubas jabundu kerinana. Lati tuhu memang dahikan dahin singgo berikan Tuhan di bata, kubas kegeluhandu. Tapi adina kam tetap erpengarapan kubas kuasa Tuhan. Terbeluh ngaturkan waktu pe. Bage pe ngasup ngatakan bujur man Tuhan, laboli silatih. Arkiteken semangat ibas Yesus Kristus, elah si ngarak-ngarak kegeluhandu kerinana. Genduari karena diskusi, mari dage si perdiatikan kita si pemena lebe oge ayat 4 menurut pendapat do. Kai sebabna Abram git ngikutkan kai si isuruh Tuhan. Ayat 4 ya. Kenca umur Abram 75 tahun berkat mo ia iharan dari bagi si isuruh Tuhan. Silut pe berkat ras ia. Artina ijenda memberi sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Adi gelarna pendapat ya. Mari dage turikan kita kerinana. Kaikin pendapat ta pengertiin karena pustaka si badia enda. Tentuna engkai makana Abram git ngikutkan kai si suruh Tuhan. Arkitekan Abram tuhu-tuhu ia kalak si malang man Tuhan di bata. Abram git ia berkorban guna nadingkan kerina kutana kade-kadena rumah bapana. Jenari laus ia ku negeri si ituduhkan Tuhan di bata manbana. Lenga boi teh Abram situhuna. Ku negeri ija, tapi tak saja ia. Bagi Heber 10 sada ayat sada nina, erkini tekan ertina te nandangi kai siarapkan kita. Te kerna sila idah. Ayat 2, erkitekan kini tekena kalak sinuria ipujikan di bata. Ayat 8, erkitekan te Abraham man di bata, maka asum di bata erdilo man bana. Patuh ia berkat ia ku negeri si ipadankan di bata man bana itading kena negrina lai tehna kuja ia laus. Ayat siwa arkitekan te man di bata maka ia ngit lajang ibas negeri singgo ipadankan di bata man bana. Ia ringan ibas kemah bali ras Isak ras Jakub singalokan padan si seri ibas di bata nari. Ayat 10 sebab Abraham nimai kuta singgo irencanakan dengan ipanteki di bata emokuta si integuh palasna. Bas pustaka si badia pe enda enggo iturikan mambre sini kelang itu hanta Yesus Kristus. Jadi enda enggo jelaskan karena kata di bata bahwa ipasu-pasu guna jadi pasu-pasu. Marilah enda pe jadi ibas kegeluhan mambre. Bagi moto mambre lalap enda ya, mambre erdiate, mambre erpemre. Mari dage jadikan moto lebe i tengah-tengah jabu lebe. Gelah alu bage mambre tuhu ipasu-pasu Tuhan rikut pe. Adikari mambre enggo terpilih jadi kepengurusan ibas
Mambre pusat, kelasis entah pe runggun. Mari dage, ula meganjang ukur, ula kasempat ibas runggun epe, la mediate kam guna dahikan dahin-dahin pelayanan, la ikutindu pe amambre, adi bagi kari terjadi, enda gelarna kam meganjang ukur. Mari dage, kam mediate pe, nandangi dahin-dahin pelayanan ibas runggun, bicara terpilih pe kam kari, ibas kepengurusan bas mamre pusat bagi KP kelasis. Jadi tetap semangat kam kerinana guna tetap jadi pasu-pasu amin ijapa pe kam kerinana ringan di bata sinampatisa. Mari dagi ras kita ertoto. Bujur melalai katakan kami man bandu Tuhan. Karena kebenaran katandu unggo ibagikan kami sampai tindu kerina mambre. Bahanlah kegeluhan na Tuhan. Ras isi jabu. Tetap sehat-sehat ras berjuah-juah. Sangap ian cari ibas kai pesini dahi kena berhasil kerinana arkitekan kegelengan Tuhan di bata tetap meteru ukurna ras kemalangan man Tuhan di batas saja git ia megikan karena surah-surah Tuhan semaka banci ia pe jadi pasu-pasu amin ijapa pe ia ringan bujur Tuhan pimpin kami bas pak saenda ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami gorto teman bandu amin bujur melala Tuhan Yesus dimasu-masu.